Hi guys. So mao ni ang pinakanindot nga sunset karon hapuna November 2, 2025 uban sa pag celebrate sa All Souls Day. So karon pod nagbantay-bantay ta karon sa bagyong Tino, yung signal number 4, grabe ako. So pero natonta nga dili makaigo, kung pwede babaw lang lampo lang natong huwag madisgrasya kaluyantang masala na makalikay niya na ang grabe kang ngilngig na bagyo. So guys, amping tag mo enjoy ito sa pagtanaw sa atong pinakanindot nga sunset. Daghang salamat sa pagtanaw o paghuman sa akong video. So mao na to guys, amping tantanan. God bless.